Blaga zima i dobri uslovi u proljeće omogućili su intenzivan razvoj insekata koji opterećuju i rade štetu na voću i povrću. Često se postavlja pitanje čime tretirati biljke da ih zaštitimo od insekata. Nažalost, proizvođači najčešće ne rade preventivne tretmane, već se pitaju šta napraviti, ali tek kada biljke počnu cvjetati ili kada je berba već tu. Nažalost, u većini slučajeva tretman biljaka u toj fazi nije dozvoljen. U samoj fazi cvjetanja biljaka bilo kakav tretman insekticidom je zabranjen zbog zaštite korisnih insekata poput pčela, bumbara i bubamara. Iz tog razloga tretmani protiv insekata trebaju se raditi preventivno na vrijeme, odnosno prije cvjetanja. Ovakve probleme možemo naći na aroniji koju trenutno napadaju razni kornjaši koji joj oštećuju cvjetove, što će kasnije dovesti do smanjenja prinosa u berbi. Razne gusjenice umotavaju se u list maline i hrane se novim izdancima i tako uništavaju rodne grane i na taj način oštećuju cijelu biljku. Kod maline je sada idealno vrijeme za tretman protiv insekata. Cvijet se još nije pojavio, ali moguća je pojava biljnih ušiju koje crpe biljke i na taj način usporavaju razvoj, a većom invazijom štetnika može doći i do uništenja biljke. Napomena svima koji biljke održavaju ekološkim preparatima je da je sada pravo vrijeme za tretman insekticidom od žare. On će preventivno djelovati na biljke i spriječiti invaziju biljnih ušiju. Jednaka je situacija i kod kupine kojoj također sada rastu rodne grane. Trenutno u ovoj fazi nema štetnika, ali moguća je njihova pojava u narednom periodu. Za tretman se također može koristiti preparat od žare, a za profesionalnu proizvodnju preporučuje se ipak neki od insekticida. Pored insekata potrebno je uraditi i tretman protiv gljivičnih oboljenja sa nekim od fungicida. Kod ribizle je naime situacija već puno složenija. Plodovi su već tu i nije poželjno u ovoj fazi ići sa insekticidom. Upravo zbog toga ćemo primijeniti preparat od žare i pokušati spriječiti najezdu biljnih ušiju, koje su uveliko već prisutne. Na ovim kadrovima vidimo crvenu ribizlu na kojoj nema štetnika. Plodova ima dosta i berba bi trebala biti dobra. A već na crnoj ribizli možemo vidjeti štetu koju trenutno rade biljne uši. Na mladim listovima sa gornje strane se mogu primijetiti crvene fleke koje ukazuju na problem. Kada list pogledamo sa donje strane vidimo i razlog ovog problema. Radi se o većoj količini lisnih ušiju, a još jedan simptom su i mravi koji su često u simbiozi sa lisnim ušima. Naime, mravi su tu jer se hrane slatkom tekućinom koju ispuštaju lisne uši hraneći se na biljkama. Često su i sami mravi uzrok širenja lisnih ušiju jer ih prenose sa jednog lista na drugi i na taj način dobivaju više hrane.
Mi ćemo ovdje odraditi tretman insekticidom od žare, jer ne želimo direktno tretirati insekticid po plodu biljke. Može se vidjeti da su se plodovi već dobro razvili. Ni drugo voće nije imuno na napad lisnih ušiju, a to možemo vidjeti i na nasadu šljive, jabuke, kruške i drugog voća. Najlakše možemo prepoznati zaraženost biljaka lisnim ušima tako što pogledamo lišće. Listovi na voćkama su uvrnuti prema unutra i kada ih razmotamo možemo vidjeti i razlog zbog kojeg se to događa. Ova napast se ne smije ostaviti da se i dalje razvija, već ih treba uništavati. Idealno bi bilo kada bi razvili kukce koji bi zaštitili naše biljke od lisnih ušiju. Jedan od tih predatora je i bubamara. Naime, bubamare se hrane lisnim ušima i smanjuju njihovu populaciju. Ipak, to često nije dovoljno. Ako pogledamo ovu mladu jabuku, vidjeti ćemo da je jako napadnuta lisnim ušima i da se lisna masa jako slabo razvija. Pogledajte pod list vašeg voća i provjerite situaciju. Ovdje se ne radi o bolesti i stvar je vrlo jednostavna. Opet naši stari znanci, mravi i lisne uši. Za mladu voćku ovo može biti previše. Da li koristiti insekticide ili ne, to je stvar proizvođača. Ako se proizvodi na ekološki način, tu su insekticidi zabranjeni i moramo improvizirati na neki od prirodnih načina. Kasnije se najčešće javljaju drugi insekti koji znaju biti puno opasniji i za biljku i za plodove. Takve insekte je veoma teško suzbiti ekološkim putem, ali evo jednog primjera kada je to moguće. Na aroniji u toku cvjetanja javljaju se dva insekta iz skupine kornjaša. Zlatna mara je kukac kornjaš iz porodice truležara, zlatno-zelene boje, metalna sjaja, dug je od 15 do 20 mm. Štete čine na listovima i cvjetovima, no suprotno nekim mišljenjima prema kojima zlatne mare izgrizaju cvijet, štete su uzrokovane ponajprije razornim djelovanjem njihovih nogu zbog kretanja po cvijetu u potrazi za polenom. Iz iste porodice je i dlakavi ružičar, kornjaš crne boje sa vidljivim svijetlim točkicama na pokrilju, veličine je 10 mm, obrastao je brojnim bijelim i žučkastim dlačicama. On se hrani cvjetnim organima biljaka, pa zbog uništenih prašnika i tučaka ne dolazi do zametanja plodova. Obje vrste se javljaju u proljeće i prvo ih možemo primijetiti na korovima u cvatnji, najčešće na maslačku. U većem broju se javljaju od 4. do 6. mjeseca, kad i pričinjavaju najveće štete. Ocjenu jačine napada možemo provoditi redovitim vizualnim pregledom voćnjaka tijekom cvatnje. U zatravljenim nasadima napad se može predvidjeti i prije cvatnje voćaka brojanjem odraslih kukaca na cvjetovima maslačka.
Primjećuje se periodičnost pojave ovih štetnika, što znači da se jedne godine javljaju u velikom broju, a druge godine u značajno manjem. Međutim, ukoliko ih se ne prati u pojedinim godinama, mogu nas iznenaditi većim štetama na plodovima u zriobi, a tada je prekasno za zaštitu. Lovke za ove kukce se mogu i ručno izraditi, a jeftinije su od komercijalnih trapova. Za lovke mogu poslužiti plastične boce zapremine od 2 ili 5 litara. Na boci je potrebno izbušiti nekoliko rupa promjera oko 2 cm, a u bocu uliti sok od zrelog voća. Dovoljno je 12 do 15 lovki na hektar. Ova metoda je preporučena i vlasnicima pregledanog nasada. A ovakve plave posude sa vodom možemo koristiti kao vizuelni mamac u kojem možemo dodati i neki mirisni mamac poput deterdženta za suđe ili eteričnog ulja. Plave posude sa vodom i dodatkom potrebno je postaviti u voćnjak između redova na udaljenost oko 10 metara. Najveći ulovi su sredinom dana kada su i ovi štetnici najaktivniji. S obzirom da se radi o velikim kukcima i da dnevni ulov može biti velik, potrebno je redovito prazniti sadržaj posude te ponovno uliti vodu sa dodatkom deterdženta ili eteričnog ulja. A naravno i ručno sakupljanje odraslih jedinki štetnika u podnevnim satima je također efikasna metoda jer su one najaktivnije u tom dijelu dana. Iz ovog videa možete vidjeti da je potrebno često obilaziti i kontrolirati broj insekata na voću i povrću da bi se na vrijeme spriječila njihova invazija. Pišite nam i vi kakva je situacija u vašem voćnjaku i kako se vi nosite sa štetnicima na voću i povrću. Vjerujem da i vi možda imate neke prirodne načine za suzbijanje štetnika, pa se nadamo da ćete ih podijeliti sa nama.